Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Sri Sundari. I'm an English teacher at Karisma Vocational High School, Panongan. I'm one of participant PPG Daljam 2023, batch 2 of University Muhammadiyah, Jakarta. Today, on Monday, 3rd December 2023, I would like to share my teaching learning process of job interview at 12th grade Network Computer Engineering. Let's enjoy my video. There is a quote, we can teach a student a lesson for a day, but if we can teach them to learn by creating curiosity, they will continue the learning process as long as they live. Let's pray together. Pray begin. Finish. Greeting our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before begin, I will check the attendance list first. Who is absent today? Miss. Where is he? Here. Any else? Nothing. Okay, thank you. Okay, before we begin our material, do you have been cleaned your room? Not yet. Okay, please clean your room. Ya, silakan dibersihkan terlebih dahulu sama-sama yang ada di kelas kalian. Silakan buang ke tempat sampah. Okay, thank you. Now, please sit down on the chair. Okay, before begin, I will ask you what about the material last meeting? Materi apa kemarin? Yang interview. Job? No. Last meeting. CV. It is the thing what you need if you want to apply ya for job. Ya, jadi itu salah satu persyaratan untuk kalian melamar kerja. Okay. Now I will ask you. After that, what do you need? If you want to apply, apa saja? CV, and then terus lamaran kerja. What in English? Application letter. Okay, good. And now
Okay, I will explain to you that. First, through observing PowerPoint presentations, students can determine the contextual meaning of the actions of giving and asking for information relating to identity in the context of work. Yeah, I mean, this material is job interview. And then second, through video presentations, students can relate the expression used in the act of giving and asking for information related to identity in a work context with the social function, structure of the text, and linguistics elements of the text. Yeah. And then the third, through question and answers, students can write of the text that involve the act of giving and asking for information related to identity in our context via TikTok, yeah, as a social media platform. Okay, you understand? Yes. Yeah. And now, before we begin our material, I have an ice breaking. Okay, are you ready? Yes, ma'am. Okay. The ice breaking is clap your hand, ya. Jadi ice breaking-nya itu adalah tepuk tangan tapi berirama, ya, like that ya. Contohnya seperti ini. Clap 1, clap 2, clap 3, clap 4, clap 5, like that. Oke? Bisa dicoba? Ya, kita latihan dulu ya. Oke. Clap 1, clap 2, clap 3, clap 4. No, just 4. Nah, tadi ada terakhir ketukan 1, no ya. Oke, ulangi ya. Itu latihan. Sekarang yang beneran nih, oke? Are you ready? Yes. Oke, be concentrate. Oke. Clap 1, clap 2, clap 3, clap 4. Alhamdulillah. Clap 5, clap 5, clap 3. Nah, clap 5, clap 5, clap your hands. Okay, thank you. Jadi hari ini kita belajar job interview. Oke, this is the material. Okay, now who is now about interview? Ada yang tahu apa sih interview itu? Wawancara kerja. It's good. And then any else? Apa lagi? Selain wawancara? Tanya jawab, tanya jawab. Okay. Basically, an interview is a conversation between two people, yeah, as a interviewer and the interviewee, where questions are asked by the interviewer to obtain information from the interviewer. Ya, jadi di sini kalian itu memakai teknik role model, jadi bermain peran. Saya ceritanya sebagai interviewer, jadi saya itu sebagai HRD ceritanya. Layaknya HRD akan apa? Ya, menginterview salah satu karyawan ketika dia merekrut karyawannya. Nah, kalian adalah sebagai interviewee. Ya, I as interviewer. Oke, jadi di sini kalian nanti ceritanya akan saya tanya jawab mengenai interview kerja. Ada beberapa pertanyaan
it. Apa tuh kesan pertama? Ya, jadi buatlah kesan pertama itu tidak bisa dilupakan, ya seperti itu. Jadi so you have to good attitude, you good personality, you good performance like that, ya. Jadi kalian harus menampilkan dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan menarik, kemudian bukan menarik itu berarti centil, and then apa namanya make up tebal, no ya. Jadi maksudnya itu kalian terlihat profesional, ya. Saya sudah menjelaskan sebelumnya bahwa kalian di kurikulum kita menyatakan foto layaknya kalian profesional. Nah, like that, seperti itu. Jadi kalian nanti akan diimplementasikan ketika kalian nanti ada tes interview seperti itu, ya. Oke, next. Nah, this is Anin. Ya, maksud yang saya tadi jelaskan, kalian itu harus berbusana ya seperti layaknya profesional. Jadi dari ujung rambut hingga ujung kaki, hair should be clean and complete, ya. Jadi harus bersih, rapi, wangi. And then kalau perempuan kan pakai hijab, hijabnya tolong yang rapi, jangan asal-asalan gitu, rambutnya keluar-keluar. And then as male, ya. Jadi kalau untuk yang laki-laki berarti ya dirapikan, ya. Disisir rapi rambutnya, kemudian terlihat fresh lah. Pakai apa tuh namanya? Iya, like Jesby ya. Itu jago banget ya. Oke, next. What should you do when interview? Jadi ya apa yang akan kalian lakukan ketika interview itu, yang harus kalian lakukan adalah kalian berpikir positif dulu aja, ya. Saya diterima kerja seperti itu, ya. Kemudian setelah itu kalian duduk dengan posisi tegak, jangan terlihat loyo gitu ya. Kemudian nggak semangat. Jadi tolong tampilkan the best performance kalian. Kemudian cara duduknya harus tegak, dadanya itu harus begini gitu kan. Jadi itu menandakan bahwa kalian itu siap gitu ya. Kemudian setelah itu kalian akan diberikan pertanyaan. Nah, tolong jawab dengan singkat, padat, dan jelas. Jangan bertele-tele, ya. Ditanya misalnya, tell me about yourself, Sal, ya. Tolong jelaskan identitas kamu. Yang penting-penting aja. Kemarin kan di CV itu sudah ada ya, biodata kalian itu dijelaskan secara singkat, detail, tak perlu detail, ya. Jadi yang about me aja atau profil, gitu. Jadi nama, kemudian usia, kemudian jurusan, lulusan, kemudian sama apa kelebihan kamu gitu di bidang itu, gitu ya. Kemudian setelah itu yang kalian harus lakukan adalah ya, ini ketika selesai, ya, pay close attention to what we give the impression you are only interested in celebrity. Nah, itu dia. Jadi di sini ketika kalian selesai interviewnya, tolong katakan closing bahwa kalian itu harapan, ada harapan, ya ingin kalian ya dikabulkan lah istilahnya gitu ya. Apa harapannya? Betul, bisa bergabung di perusahaan. Oke, dan tadi yang saya bilang speak clearly,
berbicara itu yang jelas, kemudian dengerin apa yang si interviewer atau HRD itu bicarakan. Kemudian don't give the impression you are only interested in salary. Jadi jangan katakan kalian itu tertarik karena gaji. It's me, ya, it's it. Okay, I think. Next, ya, ini adalah salah satu kalimat mengenai jawaban about tell yourself. Ya, jadi jawabannya adalah who you are, a person. Kamu adalah seorang bla. Itu yang saya tadi maksud. Kalian jelaskan yang ada di CV mengenai profil kalian. Kemudian latar belakang pendidikan kalian, kemudian pengalaman. Jadi secara singkat aja, jangan bertele-tele, ya. Kemudian skill, gitu, ya. Sama ability itu kemampuan. Oke, it's enough. And now I will give you a question answer. Okay? Saya sekarang akan memberikan pertanyaan dulu deh. Pertanyaan dan jawaban, question answer. Oke, jadi yang saya tadi jelaskan itu mengenai apa? Job interview. Apa yang harus kalian lakukan ketika kalian mau atau ingin melamar kerja? Membuat application letter and CV. Itu 2 kali itu ya. Setelah itu what's that? Interview test. Nah, nanti akan interview. What is the definition about interview? Ya, apa tuh? Pengertian dari interview. Tanya jawab. Ya, tanya jawab antara interview dan interviewer. Ya, I as interviewer and you as interviewee. Okay. Next, I will give you LKPD. Saya akan memberikan tugas. Jadi tugasnya itu hari ini kalian hanya konsep dialog bagaimana question answer antara si interview dan interviewer. Oke, silakan kalian diskusi kira-kira apa ya pertanyaan dan jawaban yang tepat tuh seperti apa gitu. Nanti tugasnya di solve. Oke, di sini saya akan memberikan contoh. Mengenai job interview do with me, tugas kalian. Jadi kalian tugasnya seperti ini. Ya, do with me. Tuh. Jadi sebelah-sebelah. Jadi nanti sebelah kiri atau sebelah kanan, it's up to you ya. Itu me is as an interviewer and the right side sebelahnya itu kamu. Jadi nanti diedit sedemikian kreatifnya. Use TikTok ya, menggunakan aplikasi TikTok ya yang sedang happening now. Okay. This is about the question answer. You as the red, me as the blue question gitu ya. Jadi saya ceritanya ya menanyakan pertanyaannya ada di blue text itu. Oke. Kemudian kalian sebagai interviewee kalian jawabannya itu yang bagian red. Okay, do you understand? Yeah. Okay. Now, please concept your conversation about chapter. Okay. Any questions so far? Ada yang mau ditanyakan? Thank you. Okay. Thank you. Please use concept about your conversation there.
interviewee ya. Jadi dialognya itu interviewee, interviewer. Okay, the first question, tell me about your self ya. Jadi itu biasanya yang diberikan pertanyaan hal yang pertama itu pasti tentang diri kalian. Answer about interviewee and interviewer. Yang pertama, in bahasa it's okay first ya. Oh, you don't have partner ya. Either is not coming. Okay, it's okay. Jadi kamu boleh susun aja dulu. Next meeting you have to discuss about it. Okay? Yeah. Understand? Okay. Ya. Seperti ini. Apa tuh ya? Question? Biasanya itu mengenai kemampuan, your skill. Ya, jadi strength and weakness. Ya, jadi strength itu berarti kelebihan kamu. Di situ dijelaskan bahwa saya mampu menguasai skill itu yang kalian jelaskan. Kemudian kekurangannya itu seperti contoh misalnya saya tidak bisa berbahasa Inggris dengan fasih, tapi saya dapat menguasai komputer. Jadi kalian menjelaskan kekurangan tapi ditutupi dengan kelebihan, use bahasa. Yang pertama kalian boleh menggunakan bahasa Indonesia. Ya, okay. What is your strength? Apa kelebihanmu? And biasanya sih dua pertanyaan yang kedua itu meliputi dua itu ya, sekaligus kelebihan dan kekurangan. Kalau ada pertanyaan mengenai saya masih waktu 1 menit lagi. If you have finish, nanti kalau sudah selesai baru saya akan tanya. Oke? Okay, finish? Yeah, okay. Now please, I
tanya ya ketika saya bertanya ya. Contoh misalnya saya tanya Novia Novan ya. Oke, Novan, tell me about yourself, please. Okay, my name is Novan Bagusnurjati. My age is 17. I'm in school in Karisma Professional High School. My major is computer engineering. Okay, good. Okay, enough. Yes. Okay, thank you. And Lydia, I will ask you for you. What's this strength and strength? The first ya, kelebihan aja dulu. Indonesia Okay. In bahasa, of course. But later you can change in English, okay? Ya, silakan. saya mahir dalam komputer, tapi saya kurang mahir dalam bahasa Inggris. Oke, komputernya dalam software or hardware, you can tell information to Kecuali Microsoft Word, Word. PowerPoint, Oke, good job. Thank you. Give applause for the ya, like that ya. Cuma nanti itu konsep kalian berarti udah ada ya konsepnya di kepala kalian, and then nanti kalian akan membuat dialog, interview, individual assignment. Ya, jadi tugasnya tugas individu, not group. Oke? Okay, so I will close the material and you close the material today, and I will ask you, do you understand about this material? Paham enggak materi kali ini? Yes. Ya, tentang apa sih? Hari ini kita belajar tentang apa? Job interview. And then apa saja yang harus kalian siapkan sebelum interview, sedang, dan setelah? sebelum interview itu CV, Ya, harus mengirimkan CV terlebih dahulu sama application letter, and then ya ketika ada panggilan interview, Novan, apa tadi yang harus kalian lakukan? Tanya jawab dan berikan presentation. Oke, first impression, best performance ya. Tapi apa saja contohnya? Penampilan, kemudian performa, kemudian cara duduknya, kemudian setelah itu ya attitude-nya, best attitude ya, and then after that answer the question, it's short and clearly ya. Jadi tanya jawab, ketika kalian menjawab itu harus singkat, padat, dan jelas. Oke? Do you understand? Yes. Oke. Today I will give you RTL ya. Jadi rencana tindak lanjut untuk yang sudah di atas KKM nanti akan for the RTL rencana tindak lanjut untuk besok kalian akan saya berikan tugas. Saya akan berikan tugas kalian editing video sesuai konsep yang sekarang kalian buat, betul. And then kalian edit video gabung, jadi layaknya duet gitu ya, duet me. Nanti saya sebagai interviewer and you sebagai interviewee. Jadi nanti diedit tanya jawab seakan-akan itu live ya. Jadi seperti itu. Oke. Next, you have already to send about your video ya. Besok pertemuan besok kalian harus sudah siap mengirimkan video. After that, I will show your video in this class. You understand that your class? Yes, ma'am. Okay. I'm so sorry for the remedial. If you get low score KKM, nilai saya itu 70. Jika kalian di bawah KKM, itu akan dikenakan remedial, ya. Jadi akan mengulang pelajaran. Oke, you understand? Yes, ma'am. Oke. For next meeting, you have already to show the video, and then next you have watching your video, ya.
Now, before we begin, please, now, before we close our material, please, let's pray together. Okay, please, Lydia, pray first. Okay, are you ready, friends? Yes. Before we go home, let's pray together. Pray begin. Finish. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Finish. Ya. Job interview. Hello, tell me about yourself, please. Hello, my name is Lydia Sari. Why did you apply for this job? Because it's a great privilege for anyone to work in a reputed company like yours. What is your strength? I'm a quick learner and great team player. Okay, good job. What is your weakness? Well, unfortunately, I concentrate on one thing at a time. What are your expectations for this job? Professional advancement and a great future. Okay, good job.